Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class on 8th topic Sonch achievement of the United Nations. Date chaz 8 September. The subject chaz Sikhs. Chunki as which United Nations ये बने 1945 मज अमिच काम क्या अमिच काम वो मेंटेन कर वर्ल्ड पीस तो ये ती वजूदस मज आय यूनाइटेड नेशनन कर्म अम डिस्प्यूटन मज एक्शन कर्म यानी वारियाहन डिस्प्यूटन मज पनुन हिस्सा निमुत तो अम मदद कोरमुत अत चीज़स मज कि वारियाह यम वारस गसान तम टल यूनाइटेड नेशनस तो रिड्यूस कर टेंशन वारियाहन खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशनन मज तो मेथड क्या इस्तेमाल करान मेथड इस्तेमाल करान यह गुडविल मिशन हूँ मेथड इस्तेमाल करान या एटसेट्रा इथी ये करान तो लार्ज स्केल वार्स कर प्रिवेंट बचायन कत खतर वार गसनस कश्मीरस मज कांगोस मज वेस्ट एशियास मज साइप्रसस मज यमनस मज या पीस कीपिंग एफर्ट्स कर कत जाय कर पीस कीपिंग एफर्ट्स कर पीस कीपिंग एफर्ट्स कर ग्रीसस मज इंडोनेशियास मज लेबनानस मज इजिप्टस मज गाजा स्ट्रिप्स मज कांगोस मज कोरियास मज गल्फ वार यानी ईरानस वन गल्फ वार यूगोस्लाविया एंड शमाली आर सम ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ये वार्स बचे तो पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशनस तथ आ दिन नोबल प्राइज यह गस याद थवन This award was given in the recognition of peacekeeping function of the United Nations. The United Nations successfully helped the nations in achieving independence. यानी कि यम मदद कोरमत यमन मज इंडिपेंडेंस अचीव करनस मज वारियाहन मुल्कन आस याद अगर तुम मी कथ याद आस अमुक ट्रस्टशिप काउंसिल तम अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अत मज जबरदस्त मदद कोरमत चूंकि वह सत तो मगर चूंकि ऑलमोस्ट कंट्रीजो पन इंडिपेंडेंस अचीव कर्म तथ ट्रस्टशिप काउंसिल ज्यादा कम अत कह तो प्रमोशन तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स करान यूनाइटेड नेशनस करमित वन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट माहौल बचावनस निश फ्रॉम डिस्ट्रक्शन निश तो सी बेड नेचुरल रिसोर्सेज समंदरस मज सी बेडस पे समंदर फ्लोरस तल तब रिसोर्सेज बचाने खतर तो न्यूक्लियर आर्मस रेस मज यूनाइटेड नेशनन जबरदस्त ये हेल्प कोरमत ये स्टॉप करनस मज तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीजो काम कर्मत सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट मज तो इकनॉमिक डेवलपमेंट of the developing countries has become an important function of the United Nations through the specialized agencies yim at pani specialized agency United Nations ditmut assistance yim te bach takriban sarsi worlds maz to better health khatar wikens te ladan तमन लूकन खतर खास कर डेवलपिंग नेशनन मज डेवलपिंग नेशनस गई तम नेशनस तरक्की करान लाइक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तो डेवलप्ड गई तम यमो तरक्की सपोज कर्म कुन स्टेजस पे वतमित अमेरिका अत मज ब्रिटेन अत मज फ्रांस अत मज गई डेवलप्ड नेशनस तो यम सोशो इकनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशनस सोशो इकनॉमिक एक्टिविटीज सोशल तो इकनॉमिक आस्पेक्टस मज पर्सपेक्टिवस मज तमो इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट गम तो गरज कि यूनाइटेड नेशनस प्रमोट करान ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिटी अगर वो इंडिया कुछ इंडिया फाउंडिंग मेंबर यूनाइटेड नेशनस तो इंडिया हमेशा वूचमुत यूनाइटेड नेशनस इंस्टीट्यूशन बिलीव कर फ्रीडमस पे पीसस पे प्रॉस्पेरिटी पे कम हिसाब थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो कॉलोनियल रूलस मज इंडिया जबरदस्त सपोर्ट कोरमुत यूनाइटेड नेशनस यम ते कॉलोनियल रूलर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया सपोर्ट कोरमुत
آزٲدی ہِنٛدٮ۪ن مطلب تِمن مُلکن یِم یژھان ٲسۍ آزاد گژھن اِنڈیاہن چھُ اَتھ بارس منٛز سپورٹ کوٚرمُت یوٗنایٹِڈ نیشنٕز لایک اِنڈونیشیا لیبیا ٹُنیشیا گانا موریکو اینڈ الجیریا تہٕ اِنڈیاہن چھُ بیٚیہِ سپورٹ کوٚرمُت یوٗنایٹِڈ نیشنٕز اپارتھیٖڈ یا ریشل ڈِسکرمنیشن یُس ساوُتھ افریقاہس منٛز ٲس گژھان تہٕ یِمو اکھ بٲنی کار نیلسن منڈیلا ماننہٕ چھِ یِوان تہٕ میجر رول چھُ بیٚیہِ اِنڈیاہن کوٚرمُت یوٗنایٹِڈ نیشنز منٛز پٕلے پیٖس کیٖپِنگ منٛز تہٕ چوٗنٛکہِ یوٗنایٹِڈ نیشنز چھُنہٕ پَنٕنۍ آرمی آسان کینٛہہ تہٕ یہِ چھُ آرمی سیٖک کران پَنٕنٮ۪ن میمبر کنٹریٖزن منٛز تہٕ اِنڈیاہن چھِ ہمیشہٕ کنٹربیوٗٹ کٔرمٕتۍ پَنٕنۍ ٹروٗپٕس یوٗنایٹِڈ نیشنز پیٖس کیٖپِنگ ایفٲٹس منٛز کوریاہس منٛز اِجِپٹس منٛز کانگوہس منٛز شومالیاہس منٛز بوسنیاہس منٛز اینگولاہس منٛز روانٛداہس منٛز تہٕ ہایتی منٛز تہٕ تازے تہٕ بجٹس منٛز چھُ اِنڈیا اکھ مین یوٗنایٹِڈ نیشنہٕ کِس بجٹس منٛز چھُ اِنڈیا اکھ مین ایجنٹہٕ اکھ تہٕ فیتھ چھِ اِنڈیاہس وٕنکیٚنس تہِ یوٗنایٹِڈ نیشنز پٮ۪ٹھ تہٕ ڈِس آرمامینٹ یُس یوٗنایٹِڈ نیشنُک اکھ مِشن اکھ چھُ تَتھ منٛز چھُ اِنڈیا زبردست سپورٹ کران ٹھیٖک تہٕ 7 ٹایمٕز چھُ اِنڈیا ہیز بیٖن اے نان پٔرمِننٹ میمبر آف د یوٗنایٹِڈ سِکیورٹی کونسل 7 ٹایمٕز 7 پھِرِ چھُ یہِ روٗدمُت اَتھ نان پٔرمِننٹ میمبر کر 2001 پٮ۪ٹھ 2022 تانۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ أمۍ کوٚرمٕژ کٲم ٹرسٹشِپ کونسلس منٛز چھُ 12 ؤرین سٔرو کوٚرمُت اِنڈیاہن تہٕ سوشو اِکنامِک کونسلس منٛز سوشل اینڈ اِکنامِک کونسلس منٛز 3 ؤرین گوٚو اِنڈیا چھُ زبردست ٹرسٹ یوٗنایٹِڈ نیشنز پٮ۪ٹھ